बा मनवा पड़ो पांचटा आंब जदि एते जल्दी खाई देइछि बोले ग्रेट आ तामाने देखो कुमरे गाधेला पर एटी गाधेवार पड़ुछि तीनटा आंब मु धरि पार नै देखो ए देखो मजुई गाधेवाडी स्टार्ट कर देला हेलो संग माने समस्त को नमस्कार मोर आ गोटे नुआ वीडियो रे समस्त को स्वागत आ एबे आमे गाधेवा पे जाउछु आम लाइगुडा रो जो आम आज देखैबी लोक माने जोडा गाधौचंती ए साइड रे जते जण अछंती समस्त सेठी गाधौचंती आज से गाधेबाटा देखैबी बहुत छोट थिलु गाँ रे आमे गाधौछु तथापि केबे मध्ये पानी सरू नाय आज से जगाटा आपण मानको मु देखौची आ से जगह को एबे जाउछु सेठी गाधेबु आमे मध्ये गोटे साइड कुओ परि कर देइचंती आ गोटे साइड पानी आसी गाधौचंती से माने देखिबा चलो आज सेठी गाधेई की देखिबा एबे हम से रास्ता पाखरे हेचु एटी बहुत पत्थर थिला एटी सब पत्थर थिला सब भांगी की रास्ता कर देइचंती ए देखो एडा से चुआ को जीवा रास्ता मो जुई जाउची आ मो मध्ये ता पछरे जीवी एबे आमे से चुआ पाखरे हे गलो एडा होची रास्ता से जो पछरे देखुचंती सेटा पूरा एडा रास्ता मस्त रे बने देइचंती आगे टिके खराब थिला एबे मस्त रे बने देइचंती आ देखिबा आमे चुआ एबे आसिलु एटी समस्त गां लोक समस्त एटी गाधंती एटी गाधौतन देखो एटी देखो पानी आसी एटी समस्त गाधौतंती और एबे प्राय गोटे 2 रु 3 वर्ष हे गला एटी कुओ टाइप कर देइचंती ए देखो मजुई गाधेवाडी स्टार्ट कर देला एटी कुओ टाइप कर देइचंती बंद ए देखो कुओ हां आंबो पाई जायछि की हां आसे गसे इटा नया टाबालटा मु एडी रखि देबी आंबो पाई जायछि मिलियम ता पाखो को दिपो एटा देखछुआ एडी पानी प्राय बहुत वर्षरु ए पानी आसुछि केबे सरू नाय जत्ते भजी फजी हेले मधे एटु पानी नउचंती तथापि सरू नाय आ एबे मु ऊपर को जाउछि देखिया से आगरे आसी को कोआडे कोन जा जायतिलो आंबो को जाय सांग माने मिलियम आंबो को जायतिला आउ पडिछि ना ना चल टिके बुल दे पळे एबे जिबा आमे मधे मु मधे आंबो को जीवी देखिबा आंबो मिलुछि कि नाय कि केतरा मिलला पांचटा खने मिला सब खाइ देल ना कोन हैं सब खाइल बा मनवा पड़ो पांचटा आंबो जदि एते जल्दी खाइ देइछि बोले ग्रेट आ आमे जेबे सानो थिलु एटी आंबो पाए बहुत आसबार आमे बेसी माने मंदा की पळे आइबु से आंबो कदली टाइप रो थिबो से आंबो एबे टिके चेंज आसीति आ एटी आमे समस्त आसी की आंबो पाए छोट बेले एटी जगितिबारो आउ बाडी रे मारबारो पत्थर मारबारो एटरो आमे आंबो नै की जीवार खाइबार आंबो पवन टिके पड़ला बोले आमे धाई की पळे आइबो एटी धाई की पळे आइबा एटा होची से आंबो गछ देखौची एटा होची से आंबो गछ ए आंबो गछ को बहुत आसबार आमे छोट बेले बेसी एटी आसीबो एटी बसिबो खेलिबो आंबो पडिछि ना नाय देखिबो आंबो मिलिले खाइबो चलिबो जांबो गछ गोटे थिला एटी जांबो गछ थिला एटी एबे जांबो गछ अछि जे सबु आ खेंदा जाग सब भांगी देइचंती क्लियर कर देइचंती हानि की एटी आमे एंती खोजेइबो आंबो मिलला हां मिलला की मिलियम को पुणी थरे आ गोटे आंबो मिली जाइछि बा किसो खाइ छी देखो खाइ की ये पूरा पकई देइछि तळे खाइ की फिंग देइछि एटी देखो एटी बसी के खाइ की फिंग देइछि ये फिंग की याड पळेला सांग माने मते गोटे आंबो देलाई देखो आंबो एटी आंबो बोलो मस्त लागो नै कोन जा से घुरीबार लागिछि घुरी खाइ बोले एटी लागिछि से देखो आउ नाइ नि कि याडा पड़ी नि कि तू फिंगलु ना कोन एले पड़ी पूरा फाटी के सियाडे गला तो से भणजा तळे पड़ी छि बा 2-3 टा पड़ी छि तळे वाह मस्त अछि एडी बा पड़ी छि आंबो एडा गोटे आंबो मिलला एडा गोटे पड़ला फाटी गला
ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଳା ମୋ ମୁହଁରେ ଏଟା ଏଟା ନେ ଧର ଖାଇବୁ ପରା ଏଠି ଫିଙ୍ଗୁଛି ଧର ଏଟା ପଡିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ମିଳିଲା ମତେ 3ଟା ଆମ୍ବ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏଇଠି ବସ ସେଟା ଫାଟିଛି ବୋଲା ପର ଲାଗୁଛି ଖାଇବ କି ଏଟା ବି ଭଲ ଆମ୍ବ ତ ଏଠି ଭଲ ଆମ୍ବ ନା 3ଟା ଆମ୍ବ ମୁଁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ ଦେଖ ଆଉ ଏପଟେ ପଡିଥିବ ବୋଧେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଡିଛି ଯେ ଫାଟି ଯାଇଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଡିଲା ଏଠି ଦେଖ 3ଟା ଆମ୍ବ ମୁଁ ଧରିଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବକୁ ପଳେଇ ଆଇବେ ଆମ୍ବ ପଡିଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନା କଣ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା ବୋଧେ ଆମ୍ବ ଖୋଜେଇବେ ଖାଇବେ ଯିବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ଆମ୍ବ ମୁଁ ଖାଉଛି ଦର ପୁରା ମୋଟା ଅଛି ନି କି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଖାଉଛି ମୁଁ ଗୋଲା ବର୍ଷ ନଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା କି ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି 3ଟା ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ଭିତରେ ପେଟ ଫୁଲ ଏଇଟା ହଉଛି ନାର୍ଜି ଗଛ ଆଉ କଣ୍ଟା ବାଜିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏଟା କାର ଗଛ ଭଣଜା ମସ୍ତ ମିଠା ଅଛି ଭଣଜା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ଆଜି ଆମ୍ବ ମିଳିଲା ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ଖାଇ ସାରିଲି ଆମ୍ବ ଖାଇଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ ଏଠି ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ପଳେଇ ଆଇବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗାଧେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ମତେ ଝିଅ ପିଲା ଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଅଛି ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ କୂଅରେ ଗାଧେଇଲା ପରେ ଏଠି ଗାଧେଇବାର ପଡୁଛି ଏ ଯୋଉ ପାଇପଟା ଆଗରେ ଏଇଠି ଥିଲା ସେପଟ ଥିଲା ପାଇପ ଏବେ ଏପଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଜମା ହଉଛି ଆଉ ଏଠି କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସର୍ବ ନାହିଁ ପାଣି ହବ ସିନା ଆଉ କେବେ ପାଣି ସର୍ବ ନାହିଁ ମୋର ଫେଭରେଟ ବୋଲେ ଏଠି ପାଣି ବହୁତ ଫେଭରେଟ ଯେତେ କାମ କରିକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନା କି ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରିଜର ପାଣି ପରି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ତଳେ ଦେଖେଇବି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଧା ସରିଲା ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆମେ ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଟାୱାଲ ଦେଖ କେମିତି ପକେଇଛି ଓକେ ଭିडियो ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଗଲା ଯୋଉମାନେ ଭିडियो ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଲ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିडिଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲି ବାଏ